Dis. Ah là là. Appel donnant quoi, Tigera. Appel donnant quoi, Tigera. Alawatu tagadogoli Alawatu sonin kungoli Mali sonin kalemunu Alawatu tagadogoli Baraza sonin kulemungoli Mali leminanu Alawatu tagadogoli Gabo sonin kalemungoli Mali leminanu Alawatu lemungoli Esipanye sonin kalemungoli Alawatu tagadogoli Ameriki soni konya dogole Malile minano Alawatu tagadogoli Jeni sasa soni kolle mongoli Malile mi. Ok. Bon, comme appel donnant qu'on Atigera, donc moi on me lina awe ya fama. Ok, nga foli be mesiki nga foli be nga foli be lengsiye. Nga foli be lengsi ka chede on bela jelenye no aras 24 aka soldao aras 24 anaka solda miseni febe kerefe nga foli bu bela jele ani aras 24 flani nyoron no babi nga foli bay ani shiku yere bunte ni nga dogo mi aka fari nga foli babaye ani Mustaf nga foli be Mustafiye baniko ka yere u bela jele mogo maseka mogo mutoka fo ni mutoka fo ma mutoka fo nga foli be bela jele ba fanjaw nga foli bay anga avocat farma ba. Ok, jene segonogo aita jene wole kana parce que comme jene ala ya le da galon tige de kama ani yebali fo de kama ne be fe akata jene wole ko jene akani sigi halalaya keneka yere wolo ya keneka akani sigi akinye be nga video ma akala je be fe ka mun fay. Awaro an ni mogo te fe ka bo ibe bo parce que obligé niko kibu toy parce que mogo be toute la journée ke ki wole deli la kana bo ka nunu jabi kana bo ku jabi mais souvent we galo model do da quoi galo notike ka kuma do fa il fallait que ka bo jene ntemento la 600 ntara be ka video ma iba de ka video la jeli man ne bi ko ni parla de che fima nga barka da fima ide fima be ka jene bla saula sisane sisa kunu orobu do kumala shegu ka kuma centri be abela centri kumula habita et bazin franchement il parle jene ntara be ka video ma iko ko ne kumbe ko ne kumbe tuguli ko ne kumbe tugula de folo ko ko ne kumbe seder la jene ne be ta seder la domina ne be ta seder la domina mogo munye ne tege takata ne seder konana wallahi billahi wurkenin tungara de ne takata ne seder kono katani ne arasaka na la montre adon hakili bala fini mun kumbila har ne ma gerela katifu parce que ne yie ini sajo fini kele huma obekana uruji ka abolo tigelendo sajo fana aleta complet o kumbela jiniwa maro mun kuma duguma har ne ma gerela katifu mo be ka giringa de ka ne ma gerela katifu jenesek ne mata seder la ikama ka bo ola yasini ni yasini meta fenfela abe ne wole aba foni nyana aja nangata I gosido yasini ne wole akone mako aja ko jene gosira ka anga nyoron sore
ne ko Yasini ngole boto fle autocol kona Yasini ko ala ka mana sa ngo shukura ngo sanji be kana ako ko ngaka ala ka mangana ka e jeni wole ka Catherine wole ko ngana ntarola comme nya fo tigo na tari kelen jole soray ni mo be eko mais jene an tare kelen ne jole soray ibe téléphone na café kerefla la ibe kasila ne de ko ngo Yasini ma ngo jene jole fleni Yasini dron i kulela ki noro Yasini na fo Yasini kasiri no fe jene chien flana Sadio ado entra Sadio no fe fo hôpital la ado o don kelene a fora ne nyena ko ibu kani doye keleke e jene no fe ani dani no fe nyore fo ngonte mo to fo o su kelene akuma fora ne nene ibu tanti wole nene nya parce que obe ku cheka bokuma nene nya de wole ka fo nene nya nyena ngaka kuma ni ibu ye ngo ibu koko na e jene soro ka ba gosi na e dani soro ka ba gosi ngo nene nya ngo kuma na ibu ba do ni galondo ni chielo ni nene nya nene ni ma fo nene nya yi a flene jene o chien flana ango taga an sera Sadio fe Yasini ne wole o Yasini kele ne wole tukuni ka be kata Sadio fe ko be kata Sadio fe kata warde Sadio ma kaka avocat tawari ado serere mo be taran tuguru ko hari be groupe mu ngono jene nkle kele ntika groupe kono nta do groupe yer bi bolo groupe ti bolo nta do Yasini ni sako de ne do ka groupe be kono kone tugure eko ara te molo ya galuna kone kumba ale foro de no fe ari te molo ya galuna o kofe jene akumbe ambassade la aw bora ye wole bla mo man dale mbora ntara ntale nkla kadifa bosona aya so jama babi mo shira do consulat konnana ino mo shira yi nye kadifa bosona kata dima ngo jene sogo ngo ni ndim ika mo ma ni amakete halala la yere wolo denyala boy kana ika fa kamake nema tugi ko seder la ma delika tugi ko seder la ere mana ta manifestation kër la ni ene ibe gringa danga ka bijou kena ni nga fere fe mun tara ni me ka fere fe mun fere ni te citron me mbolo me te dima ni vitamine me mbolo me vitamine dima me marnadi u dima ikle kele ima delika ward nema ne ba bedi ma fu jene alo beto eni neche ne kle kele ne ma delika tugiko wan kle kele i ka numéro téléphone i yere de adnema ado iku meki ga vigne fo ko mo be do iku inbox ko nana ko kati neni i ka numéro téléphone i adnema yame hari ni problème do be ne be Sadio de wole ne be message bla Sadio de ku Sadio ba chima ne kle kele ne ma deliki wole ka fo jene metika so ma deliki wole ko jene manifestation be ma deliki wole ngo jene ndo ka groupe kono a ma delika ke donc jene galontige da bla ne kunte eko jene wallahi ne demu ye ne kafali no toro ne te tugu mo ko te ne wa ne te nyere ma shu mo la so do muso nyoron jamais ne te nyere ma shu muso nyoron na seder la ne mati no fe ma do ki be seder yere kono niye ado mahari gerila bebe ki fo mahari gerila parce que ne ere bebe ga fo jene ki ye ibolo ya yoro be fara le no ya ne ni munku be nyogon fe ne afo nyana ne ni dok me jole muso dok me jole ne ko ngo jene farla je ngo ne jene ko awo ado hara fora ki karata arasa no fe arasa ko me kata France fenga la France 24 je sais pas la arasa ko me kata ino itugura arasa ko jago ya kata afora ka ko lata I bele kata fodok me ka fo jene na fora i kanata re iko kibeta ne ma gerila jene o ka boy iko kone ne nga bieta ko kata babani no fe no ku me delegasi ni fauna babani wole ka nyininga akome auda yele kota babani c'est que il y a quelque chose qui cloche c'est sûr que on est babani nga mo do be contact là ou ne te fait fode on est babani nga mo do be contact là o be ka ne chian ouye parce que ko bine ni babani man ne babani foi tene babani chede mbo fie kam ne sale awde kungola ni babani manji mais fentene ni babani ni nyoronche mbo fawi hari sini nene mbogo jora babani na ne be babani woli hari sini ni chiro be mbolo ka fa imba woli nyori fawnya ne te tugu mo ko wa nene mo bla
jɛnɛ ne jogo de ye nin ye ne ye mɔgɔ bila ne y'i bila de mɔgɔ bɛ yɛrɛma susu mun k'i kɔ dɛ ne de tɛ se k'o kɛ mɔgɔ kɔ diɲɛ na ne t'o kɛ mɔgɔ la parce que n b'a k'i la mun na i tɛ n balo i tɛ n fɛrɛbɔ i tɛ n dumuni i tɛ n to i tɛ n na i tɛ n ka dumuni so sarada dɔn donc babani ta i bɛ se k'o fɔ cogo mun ka di ye o kɔni babani yɛrɛ kulo b'a la parce que réseaux sociaux la foyi tɛ tɛmɛ a kulo kan a b'a bɛɛ ye a b'a bɛɛ mɛn a yɛrɛ b'o dɔn a b'o tiɲɛ dɔn a b'o nkalon dɔn ne ni babani cɛ ça fait 20 ma san joli an bɛ ɲɔgɔn bolo donc mɔgɔ b'a fɔ ko ni bɛ kuma ko n dimi don tɛ ni ye dimi don ne da ka teli de toute façon ne da ka teli kɔrɔlen donc obligé kuma bɛ échapper o ye siya ye o y'an taabolo ye donc jɛnɛ ka n'i sigi ka écran na ka nkalon tigɛ k'i bɛ nkalon tigɛ diya i yɛrɛ ye ko ne kun bɛ e nɔfɛ ne bɛ girin na e nɔfɛ e ta tiɲɛ ne mariba ciga jugu sago hɛnɛ bɔnɛ e ko ne bɛ tugu babani ko ne ye babani den kɛ n den jɛnɛ e ye den fɔlɔ min bɔ i ju fɛ i denmuso fɔlɔ a ye yafa ma dɛ mɔgɔ ko kana nin kɛ e ye denmuso min wolo jɔn de ta don i denmuso fɔlɔ jɔn den don kolo den tɛ o kolo bi furu tuma min na kolo y'o den sɔrɔ i bolo de kolo den ye jumɛn ye n ko kolo den ye filanan in de jɛnɛ kolo den ye denmuso filanan in de hali sabanan tɛ kolo den ye jɛnɛ e b'o dɔn ne bɛ ka mun fɔ e Chiku y'a fɔ yan k'i ka t'i den fa ɲini donc mɔgɔw bɛ yɔrɔ ko nkalon de don kolo den ye filanan in de jɛnɛ kolo den tɛ sabanan ye o a den tɛ fɔlɔ ye mais seulement a y'i furu k'a sɔrɔ i denmuso fɔlɔ b'i bolo o de y'a to i denmuso fɔlɔ a b'a fɔ ko kolo ma ko papa jɛnɛ e kun bɛ CDR kɔnɔna la depuis arasa ka ko kɛra jɛnɛ e bɛ don i cɛ ka 3h du matin 4h du matin k'i ba i cɛ la ko parce que ko mɔgɔ b'a fɔ e ma ko madame la présente e ye kolo ta ka kolo ka kɛ kolo kɛ sa komi duguma kolo ke e mako tɛ kolo la bilen jɛnɛ sogologo mɔgɔw de kun bɛ taa e la sigi jɛnɛ k'e ka sɔn i cɛ la n'a kɛra n'a ma kɛ bɔ i k'a fɔ k'a ma kɛ jɛnɛ bɔ parce que e ye mɔgɔ muli bali siri tigɛlen de i t'i yɛrɛ dɔn i t'i yɛrɛ bonya jɛnɛ i ko ne bɛ n ka studio kɔnɔna na ko ne ma wusulan don ko jɔn b'a don jɛnɛ o ye ne ka fierté de koyi o ye ne ka fierté ba de studio ko couloir tɛ ne bolo wa n'a ka di ye na i bɛ ne ka couloir jamujanba sɔrɔ ne bolo yan wa n ka ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ bayawari belebeleba de bɛ ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ n b'a fa k'an da kɔnɔ k'an da k'an ko wagati min mana ja n bɛ bɔ n bɛ jikalan k'a la n bɛ n ka gɛliw k'a kɔnɔ k'an da kɔnɔ bayawari belebeleba de bɛ ne ka ɲɛgɛn kɔnɔna na jɛnɛ e bɛ se k'i yala i ka château kɔnɔ cogo min na e yɛrɛ ka so tɛ hali 2 pièces yɛrɛ ye fɔlɔ fo 2 pièces de don jɛnɛ fo 2 pièces de bɛ e ka so kɔnɔ 2 pièces yɛrɛ ɲɛnama tɛ den joli bɛ e bolo den 3 normalement ni den 3 b'i bolo jɛnɛ an ka kɛ 3 pièces de kan ka di e ma mais 3 pièces t'e bolo n ko 2 pièces de b'e bolo 2 pièces min fana don hali 2 pièces ɲɛnama ba tɛ i bɛ premier étage de la numéro 5 i ka adresse bɛ ne bolo yan jɛnɛ numéro 5 i ka adresse bɛ ne bolo yan premier étage i b'o de la hali 2 pièces ɲɛnama tɛ e bolo e de bɛ n'i sigi k'e bɛ waso i ka waso ne la mais e bɛ k'i sigi tu es bête hein walahi tu es bête minnu bɛ château kɔnɔ minnu bɛ 4 pièces kɔnɔ minnu bɛ 3 pièces kɔnɔ olu bɛ mun fɔ olu bɛ k'u yala yala u ka château kɔnɔna na u ka so kɔnɔna na oh bah d'accord jɛnɛ i ko ko jagoya ko ne bɛ wusulan don ne ye muso de jɛnɛ ne ye muso de dɛ jɛnɛ kabini ne ma nin bɔ ni wusulan ka di ne ye wa toilette de bɛ ne na i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ n'a y'i ja ne ni mɔgɔ sigira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne ni mɔgɔ ye adamadenya kɛ i b'a f'u ɲɛna ko ne aja gɛrɛla aw la est ce que kasa b'a fɛ yan kasa b'a fɛ yan jɛnɛ u b'a f'i ye ko ayi ko kasa tɛ aja fɛ dɛ n'i bɛ aja ye don o don i b'a sɔrɔ kasa dumanba de don jɛnɛ ne ye muso de ne bɛ taa kunkɔrɔ la une semaine ne bɛ n ka fini bɔ ka wusu awɔ jɛnɛ hali ne datɔ bɛ n kamankɔrɔ la ne b'a kasa diya hali ne datɔ ne yɛrɛ datɔ
awo jɛnɛ ne ye muso de dɛ kasa tɛ ne na ne datɔ ne bɛ ka n ka birifini semaine kɔnɔ n bɛ se ka n ka birifini wusu 3 fois ka n ka birifini wusu ka n da kan parce que n b'a kɛ n yɛrɛ de pour que kasa duman ka don nun kɔnɔ n t'a kɛ mɔgɔ ye dɛ n b'a kɛ n yɛrɛ de ayi jɛnɛ toilette de bɛ ne na fo k'i sa i tɛ se ka ne ɲɔgɔn sɔrɔ a ye kɛri bila a y'a kɛri bila jɛnɛ fo k'i sa i tɛ se ka ne ka garandamuya ɲɔgɔn sɔrɔ ne ni babani ta aw b'o bɔ a la n'a y'aw jɛ aw bɛ tile k'a fɔ babani ye jigiya caman ta ne ye komi ne ye jigiya ta babani ye jeliw yɛrɛ ka kuma ko ji kɔrɔ tɛ kɔrɔ na bilen donc depuis ala ye diɲɛ da i ni mɔgɔ aw bɛ teriya kɛ n'aw ma bɛn la bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ i fa tɛ i ba tɛ a den t'i ye a m'i wolo a t'i wolo yɔrɔ dɔn a banna n bɛ bɔ Sénégal a bɛ bɔ Segu a banna o dɔrɔn de don bɛɛ ye ne ni babani ye yan bɛɛ ye ne ni babani ye yan n k'a bɛɛ d'a ma sa wa a ka kan parce que ne ka ɲamakala de don n kan k'a d'a ma parce que a y'a kɛ n ye awɔ babani mana bɔ Mali la a bɛ na ne sama bazɛn na ni n ko mun ka di n ye a b'a sama ma a bɛ na n sama wusulan na awɔ ni y'a denmuso wele sisan n ko Jɛnɛba nin saki bɔra n mago bɛ nin saki la nin ka di n ye a b'a fɔ tanti n y'a mɛn a da ye k'a fɔ dɔrɔn i mago bɛ couleur jumɛn na dɔrɔn a banna a b'a ci ma n ka da bɛ na sonné fo yan nɔ k'a diya donc ne tɛ se ka babani sara sɔrɔ babani tɛ se ka ne sara sɔrɔ parce que bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko bolo kelen tɛ ɲɔgɔn ko diɲɛ na bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko wa n'a y'aw diya kɛ a y'a fɔ ko n ye château jɔ Dramane Dibo ye Dramane Dibo y'a ka kuma mɛn o tɛ dɛ Dramane Dibo bɛ tile ka Malika famille publication mun kɛ a ka télé la o dɔrɔn de ɲɛngoya bɛ ninnu na parce que Dara t'a ka émission sigi diɲɛ na n'a ma Malika famille mɔgɔw ka foli kɛ o dɔrɔn de filɛ nin ye o dɔrɔn parce que sɔgɔma o sɔgɔma ni Dara ka émission sigi a b'a fɔ ka foli bɛ Malika famille mɔgɔw ye o dɔrɔn kuma kɛlɛ bɛɛ filɛ Dara tɔgɔ don yɔrɔ filɛ nin a la sinon yanni n ka château jɔ Kamalenkɔrɔ ye o munna n t'a jɔ n yɛrɛ ye Jɛnɛ e bolo ko ne ye dangaden ou bien dangaden de ne wolo e bolo ko Bajɛgɛ ye dangaden ye cogo min na ko ne ba ye dangaden de tɛ yan Bajɛgɛ e ba Bilakoronin de tun bɛ tulonkɛ e ba la Jɛnɛ fu y'i ba la déménager ka taa so wɛrɛ kɔnɔ i ba i b'o dɔn Jɛnɛ n'i ye ballon tan kogo la a bɛ segin i yɛrɛ de ma e ba Bajɛgɛ Bilakoronin de tun bɛ tulonkɛ Bajɛgɛ la u ye Bajɛgɛ ta de ka Bajɛgɛ bɔ o so kɔnɔ ka taa Bajɛgɛ bila yɔrɔ wɛrɛ tellement Bilakoronin tun bɛ tulonkɛ Jɛnɛ ba la Jɛnɛ tɛ se ka waso ne na non Jɛnɛ ne ma wolo sɛgɛn kɔnɔ wa ne ma wolo ɲani kɔnɔ Jɛnɛ ne wolola hɛrɛ de kɔnɔ depuis ala ye ne dan don min na an ka du kɔnɔ an ma seri tobi k'a min fɔlɔ a ma deli ka kɛ hali nasɔngɔ ne t'a da dɔn e fugari de bɛ nin jɔ k'e bɛ waso na i bɛ waso mɔgɔ mun na i b'olu dɔn e ye muso Sadio i ye si bɛ kɛ Sadio nɔfɛ Sadio de tun bɛ tobili kɛ k'a d'i ma i tun bɛ Sadio ka samaraw de singɛ k'olu don i sen na saki ɲuman fɛn fɛn tun bɛ e bolo nin bɛɛ tun ye Sadio ta de Jɛnɛ depuis e ni Sadio kɛlɛla jɔn ye samara ɲuman ye e sen na n'a ma kɛ wuruji ye depuis e ni Sadio kɛlɛla jɔn ye saki ye e bolo de un i ka baarakɛyɔrɔ la problème b'i da la problème bɛ Jɛnɛ la parce que Jɛnɛ a ye problème de b'a la a ka baarakɛyɔrɔ la u y'a bila a bɛ so kɔnɔ a tɛ baara la fɔlɔ Jɛnɛ i yɛrɛ da ko dununba ma ko e mana énervé k'e tɛ se k'i jɔ ko e fa de b'i la i delila k'a fɔ Chiku ye ko fa b'i la i seginna ka dununba fana ye k'e bɛ to ka taa médecin de voir parce que e kunkolo ɲafan tɛ yen i y'o fɔ donc ne bɛ jigin e la ne bɛ jigin e la n'i b'i ka lagalagatɔ denya n'i ka hɛnɛ bɔnɛ denya la i ka n'i sigi i wɔnsɔrɔ kan tuguni k'a fɔ ko ne tun bɛ boliboli la i nɔfɛ parce que e ye ɲuman dɔn bali fisiri wale fisiri fasara de Yasini mun y'a si kɛ ka taga wari ɲini CDR mɔgɔw Baraju y'u ka 12 000 euros k'a ta ka 500 euros k'o di ba ma k'a ka saga faga seli la a y'a dɔn o ya e de y'i sigi yan ko Asutu ye sunguruba ye ko Asutu ye caka ye ko Asutu ye wantɛrɛ ye ko Asutu ye karakase ka jogo bɛ galo ka diɲɛ galo bɛ ta ka da muso la a m'a min a m'a bɔn a m'a k'i ye mais Jɛnɛ i tɛ sabali masa Aramani bɛ sanfɛ a bɛ se ko bɛɛ la Jɛnɛ ni ne kun ye e kaso ka kan k'e waju mais ne tɛ jigin e la muso si tɛ kaso kɛ ko fa ko i kunkolo k'a ma déranger Jɛnɛ wallahi bilahi bole ye kunkolo déranger
wallahi bole ye kunkolo déranger ala tila ka taa e bɛɛ kaso kɔnɔ Asetu de ma e de ka tila ka taa ko Asetu k'a ka fini siŋɛ e ma k'e bɛ seli ko yanni ka finiw kana ka tila tuguni ɛrɛgili ka cu e ka Asetu ka fini minɛ ɛrɛgili kotɔn minɛ k'o don i yɛrɛ la jɛnɛ e ma dɔn ko ala bɛ se ko la jɛnɛ e ma dɔn ko masa aramani bɛ se ko la jɛnɛ e ma dɔn ko foroba masa in de y'a ka diɲɛ da k'a fɛrɛ a ka fɛn bɛɛ juru bɛ adamaden na fɛn bɛɛ juru bɛ sabali la fo don sebaliya jɛnɛ e bɛ ka nin fɔ ala ko n kɔnɔ n bɛ nalen wallahi billahi n ye muso min don kaso kɔnɔ n bɛ t'i n'a bɛɛ jɛ dilan kelen na n bɛ t'aw bɛɛ jɛ worobiɲɛ kelen na n b'aw bɛɛ jɛ jifilen kelen na wa ala taara o de kɛ e ye jɛnɛ ni e ye duwawuden ye k'e ye barikaden ye k'e ye barikaden ye jɛnɛ wallahi billahi k'e ye woloba ɲuman ye e donnen kaso kɔnɔna na e ba ye kinigini mun ye hari i tanti galontigɛla min bɔra k'ale bɛ firiya la ka taa firiya fini ta ka don a yɛrɛ kan na k'ale bɛ firiya la ko pour que e ka bila ne kun ye mɔgɔ ye k'e ye dondolada ye wallahi billahi e kun tɛ se k'i sigi Facebook kan k'e bɛ mɔgɔw nɛni mais ala m'e da barika de kama jɛnɛ o ka bɔ yen i ko Gima ye ne bila obligé n b'a tɔgɔ fɔ i ko Gima ye parce que n tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ déjà comme n tɛ fɛ aw ka tɔgɔ fɔ réseaux kan mais quand même aw b'a fɔ moi je m'en fous i ko Gima ye ne bila muso mun kama ko bɛ 15e na ko ne ka taa nɔrɔ o la i bɛ fɛ k'an ka video ne ni Gima ka video tɛ nana dɔn i bɛ fɛ k'o de dɔn e tɛ nana dɔn fo k'i sa mun bɛ ne ni Gima cɛ e tɛ nana o dɔn parce que fosi mana ne bɛ se k'a fɔ awɔ jɛnɛ awɔ problème t'a la a ye n bila de koyi a kɛra tan i b'a fɔ ko muso bɛ 15e na de 1 i bɛ nkalon tigɛ fɔlɔ muso tɛ 15e na n bɛna yir'i la i m'a fɔ ko muso belebele jamijan n bɛna photo y'i la donc mɔgɔw aw dara la sisan k'a fɔ ko ne ye kuma mun fɔ Awa Choc ma k'a fɔ ko Awa Choc k'a ni ninnu bɛ ka jɛ ka complot kɛ ne kan ne y'a fɔ don min na ne welela ne ye coup de fil sɔrɔ Awa Choc yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw ko ko n k'a to yen n ko n y'a mɛn n y'a to yen n t'a tɔgɔ fɔ mais o y'a sɔrɔ n bɛna n da don kuma la don min na Awa Ture bɔra ka ne nɛni don min na Awa Ture bɔra ka ne nɛni ne t'a dɔn k'a fɔ k'ale ye Awa Dunbuya ye o Awa Choc sen b'a la parce que u ye nkalon ta ka da jeune na ko jeune de ne ka vie di Awa Ture ma Awa Ture yɛrɛ ko jeune de ne ka vie da ale ma ne b'o dɔn ne teri fɛn fɛn bɛ yen ne ye kuma fɛn fɛn f'i ye n'a bɔra kɛnɛma ne b'a dɔn e de y'a fɔ ne teri fɛn fɛn bɛ yen parce que ne b'a dɔn jeune filɛ ne ka cɛko kuma tɛ ne ni jeune cɛ jeune b'o dɔn kuma bɛ kuma la jeune o tɛ ne ni jeune ni ɲɔgɔn cɛ Awa Choc de ye mɔgɔ bila ka Awa Ture wele k'a fɔ ko Awa Ture ka biki ta k'a sɛbɛn ka kumaw fɔ Awa Ture ɲɛna Awa Ture ka biki ta ko Awa Ture ko non k'ale bɛ mɔgɔ gosi ni video de ale tɛ mɔgɔ gosi ni vocal ye tellement u kumana ka kuma Awa ye biki ta ko i jɔ ko n bɛ biki ta k'a sɛbɛn Awa ye biki ta Awa y'a sɛbɛn Awa yɛrɛ b'a dɔn ani ala ni ala kira cɛ ko jeune tɛ Awa b'a dɔn ko jeune tɛ Awa Choc terimuso Awa Choc ye mɔgɔ de bila ka weleli kɛ ka tila k'a fɔ k'a da kan ko Gima ka muso ko Awa Dunbuya ne wele jani ne nɛnina Awa b'a ta k'a di mɔgɔw ma WhatsApp ni fɛnw kan k'a cici mɔgɔw ma ne welela Mali la ka kuma fɔ ɲɛna mais Awa Choc i ka jiji kɔrɔ saya a dara kɛnɛ kan parce que jɛnɛ ye i tɔgɔ fɔ jɛnɛ ko Gima ye ne bila muso min kama donc u bɛ fɛ k'o vie de dɔn problème tɛ ne ni Gima cɛ parce que aw de y'a tɔɔrɔ don o a tɔgɔ b'aw da kɔnɔ réseaux kan ka ko bɛɛ kɛ a tɔgɔ ka bɔ a la a ye ne nɛni a ka kuma bɛ fɔ ma a k'a tɔgɔ bila mais aw ma sɔn sisan de jɛnɛ kumana dɔrɔn n ko n ko d'accord n ko n y'a faamu n ko Awa Choc sen b'a la parce que a don Kiyatu kun kan ka nɛni Koma Jabate muso Kiyatu kun kan ka nɛni
Mayi jara be yafoma nga bonya bi yoro la mayi jara ye wolili ke ko ka awa sembala ko ka kiatu sembala ko kiatu kana nini mayi jara ye awa ture wole ka kuma ne awa ture ko awa ture ka kiatu toyo no ko kiatu kana nini mayi jara ba don mbe ka kuma mu fo magalon tige akulobe na be na me ne di utere muso do wole nte mo ko to fo o ya soro mata folo nyen kangar mada oyi okoma ko non ko awa shoku te se kanike awa shoku te maite ou te teri mai ngo d'accord problème tala ntara malla ngoli la ka kuma fay ka kuma fonye nyen kangar madan dana mo bado yi obene don obi awa shoku don adon be nyen kangar mada oyi donc bide ndara la ko awa shoku isembe kula mais meni awa shoku photo mena yirawula ah ouais avec WhatsApp quoi nene do nene di dani nunu ani jere nunu ani awa ture nunu o le be ka je ka complot ke nika jene parce que olu te do mo ta ka gundo kalfa ela wallahi uta do ko mo ta ka gundo kalfa ela ok mena ka photo flana ira awa shoku bene la jew afle ari ni shu ate jone koro ni nebe mun kelela ni nyeta na ni kada kumunga abado nebe joro na te se ka joy jene mena jeni nga vocal kala domina ye jeni provoquer domina yam beneni jeni wole ko ni de ki ka bo jeni neni mundaika mena kala jiebe kame hari ame yorom na fo stay masaka jeni jabi nkono itiriski kiseka ka fo cham nyana ejo ko kuma fo cham ala ngo kilogram model kani kaso be ara sakula kaso ara saman ayo aye jeni provoquer jeni a wole ka neni ka jie neni be fama ama so nga jeni hari sisa ame yoro mina jeni o kama kaka yoro do fai ka be ta sore fo sisa ni kera il y a 2 semaines même pas ama so nga bo mina kala ka fo cham nyana ko kuma fo cham nyana ko ne miro la ko foite ko kuma itiriski kiseka ka fo cham nyana ko kuma fo cham nyana ko ne miro la ko foi mai fragien ko e bien farali jene ka fsaneri jene fo ke sa ebe kunina mais no rifo awore me arasa ma draguer j'ai eu le privilège que vous tous vous avez rêvé d'avoir et que vous n'avez pas eu awone de afi awore arasa ni draguer kan draguer comme ça se doit chebe muso auto be budi mina ko ne tama ko ide ni draguer ladi kakla kan invité kakla kan kumbe à la royale ne de ba fina awo kan kumbe à la royale ne de afine o munye wodin e kumbo ken ha abe jason invité ko ne kanata he musomi obeka musomi na ne jindu no fora aw nyana ko ne gujan jindu parce que ko flade kundu soit jason teta soit nebeta o my jason aw menen jason ya paradisu awode kise ko ka gawa ke maralen bi bulu na frenya ko ne chebe ke nyon fe ko o maralen te ke ne bulu be dawla jene foka aw kunsa jason to ya bulu san no saka monene yala mais kan jason to nyon fe est ce que ak me saka monene yala bulu non
parce que ne ni cɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni cɛ ka kɛ mɔgɔ ka lakɛ ye pas question mais sisan a tɛ nin lakɛya la o bolo e kisɛ kun ye est ce que ka ni Jason to ɲɔgɔn fɛ e sera ka Jason mara Jason y'i échappé pewu tu ne pouvais rien faire tu étais impuissante awɔ parce que ne de don c'est moi génie c'est moi Godian génie awɔ de farimaba ŋana abeli i jɔ tan ŋana abeli non ne bɛ arasako la ka sɔrɔ arasa man di jɛnɛ e ɲinɛna e ye min fɔ ɲɛna arasako la a jɔ a bɛ ka fɔ ko jɛnɛ ye mun fa ye arasako la n bɛna lajɛ parce que jɛni y'a wele k'a nɛni a ma se ka kuma o min fɔ ɲɛna arasako la jɛnɛ e ɲinɛna e ye min fɔ ɲɛna arasako la Stalingrad ne ni Aja kun bɛ ne ni Aja ni Yasini ni Sakɔ ani Jara e ɲinɛna e ye min fɔ ye e Blackman e m'a fɔ k'e bɛ ni kɛlɛ in na ko se de tɛ yen ko parce que ko ne bɔra kɛlɛ in na sisan nɔ k'a tɛna faamuya ko sisan tɛ e bɔ kuma ye e y'a fɔ e ma fɔ k'ale ne b'a bila ko sisan t'a kuma ye e m'o fɔ ɲɛna e taara Lugusan na yen fɛ wari yɛrɛ kun t'i kun wari kun tɛ carte bleue kɔnɔ wari kun t'i kun jɔn ɲana e ma ka wari d'e ma n'e seginnen ka na an kɔrɔ Sakɔ ninnu de ye wari d'e ma e ka segin ka taa Lugusan wa Amadu Aja de e bɛ tila ka na bila o mɔgɔ kelen na 2 euros et quelque wallahi jɛnɛ a ma sɔrɔ e kun mais ni ne y'aw sigilen dabarabadenya la quoi ala masa aw ye kuma bɛɛ fɔ ne ma yan ko ne bɛ studio kɔnɔ ne bɛ si salon kɔnɔ jɛnɛ c'est vrai ne bɛ si studio kɔnɔ moi j'ai été propriétaire en France aw y'a fɔ fana ko ne ka so minɛlen don na Mali la jɛnɛ e delila ka na e ka bɔ k'an yɛrɛ yira wa ou bien ka n ka so yira ne ka so alhamdulilayi i yɛrɛ ɲuman na alhamdulilayi ne ba bɛ ne ka so luwanse wari ta kalo o kalo kalo o kalo ne ba bɛ n ka so luwanse wari ta jɛnɛ e miirila ko e ye nin so ni jɔ so yɛrɛ e yɛrɛ ye so jɔ wa e bɛ nin jɔ wari bɔ i jurɔ wa e bɛ nin bɔ i bodiŋɛ na e bɛ nin wari bɔ min cɛ i na cɛ nɛgɛ yan nɔ kolo y'a wallahi le pauvre kolo o y'a si bɛɛ kɛ ala maɲumako baara la k'o wariw ta aw ka taa so in jɔ dɔɔni fo k'a ban jɛnɛ o so bannen i filɛ nin ye ka taa o de y'a to i bɛ taa Gawo i bɛ taa tugu Gawo kɔ i m'a ye taara ɲu Barma fɛnɛ kɔnɔ mais wari tɛ Barma kun de o kɔni aw fila bɛɛ ye ɲɔgɔn tromper Coxeur terrain feere la Coxeur wari de b'o kun o taara ka taa quelques millions di ba ma dɔrɔn aw hawjara jɛnɛ yɛrɛ hawjara jɛnɛ ne ko e yɛrɛ kan k'i da don mɔgɔ ka vie la wa jɛnɛ Aja filɛ nin ye o Aja c'est une femme sage Aja sigilen b'a ka so tranquille la o tɛ taa tugu walicɛ kɔ dɛ komi e b'a kɛ cogo min e tun bɛ se ka kɛ Aseti Kulubali fɛ ja i ɲɛ b'o ka cɛ la jɛnɛ wallahi bɛɛ kan ka kuma fɔ e ye ala minɛ ka taa i to kaso la ka i to kaso la i cɛ furulen bɛ yan e bɔra yan ka taga Mali la k'i bɛ t'i ba banabaatɔ de lajɛ e y'o de fɔ i cɛ ye k'i ka procès bɛ yen jɛnɛ k'i kan ka to signature de la i taara o la i taara i furu siri la e kan ka dɔ fɔ mɔgɔ ma aw de b'aw ju waga mɔgɔw ka vie la ten k'a sɔrɔ aw ta tolilen bɛ aw ɲɔgɔn sunguruba bordel tɛ jɛnɛyakɛla ninnu des adultères la aw bɛna aw sigi aw ju kan halisa k'aw bɛ kuma aw yɛrɛ da ma ɲi diɲɛ yɛrɛ kuma foyi la dugukolo in kɔ kan yan kuma tɛ fasoko kuma yɛrɛ ma aw man tɛ k'aw da don mɔgɔ si de da la tuguni dugukolo in kɔ kan yan o y'a sɔrɔ sanni i ka taa jigabi k'i ju kan yan don o don e bɛ don i ka so 4 heures du matin 5 heures jɛnɛ ne bɛ nin bɛɛ kalama koyi e bɛ don dɔrɔn k'i ka saki poser i ka tabali kan k'i ko k'i jɛ k'i changer ka tila k'i ka saki ta ka bɔ mais kolo hakɛ kun tɛ se k'e to yen mais i ma foyi y'a la fɔlɔ jɛnɛ a bɛ ko yira i la ala ye masa in bɛ ko yira i la cɛ bɛ k'e balo cɛ bɛ denw ladon jɛnɛ cɛ bɛ ka so sara e bɛ biɲɛ feere la kɛrɛfɛ ko maliko kɛlɛ i ma ye ala y'i ci i ju la cogo min na parce que i tun tɛ maliko kɛlɛ la aw b'aw ka yɛrɛ ko kɛlɛ aw ka intérêt ko kɛlɛ de la fantandenya mɔnɛba walayi ja fantandenya ye mɔnɛ ye koyi mɔnɛba ala ka bɛɛ kisi fantandenya ma ni ala cɛ parce que fantanden n'o ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o fɔ ko f'ale ka vie karaba jagoya o ko don ko tile ale ma se ka fɛn minnu vécu f'ale ka segin ale ma se ka vie minnu kɛ ko f'ale k'olu bɛɛ kɛ jagoya n n'o kɛra i bɛ kɛ a bɛ foyi ma o de la ko musokɔrɔba fakuni ou bien cɛkɔrɔba fakuni parce que e denmisɛnninma ma min kɛ e kɔrɔtɔ b'a fɔ ko f'e k'olu bɛɛ kɛ i bɛ fakun e ɲɛ t'i la basikɛti nin don na lagalakatɔ a tɔnage e bɛ se ka taa basikɛti don cogo di gawa a bɛ basikɛti don yɔrɔbu bɛɛ kɔrɔ n ko denmisɛnninw de b'o kɛ an jɛnɛ i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɔɔni i k'i yɛrɛ ɲɛ yɛlɛ dɔɔni sa san 10 falikan i bilenma falikan kɔni mɛ i na siramisɛn kɔni dɔn sa dɛ e yɛrɛ ɲɛ tɛ anw na sa
ma ajayi aja groupe ne ha gojan jini groupe ne abene onche fo kisa isanga nyo de yawo ni isanga nyo yawo ni abe sanu ni zirache ha la 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 abe sanu ni zirache ko kamale ngoro ta shida do ne funi gloi belekila ni gloi belekila ibe na soka do ishi to ejudi e ka le to boy kono de me mi fina oui sabrubo demi femme ou kilogramme modèle awo bagada di 52 ah ni to ko blade o de daga di la jene bon jeni flene ka fo jene be ki sigi ko war ba le bolo ko war ba le bolo ale sojo ale ni ketan on s'en fout français ni nana ni couple be se ki ini che be se ka dia o be sojo jene ere ka sokono e be ko fo ki sojo ibe dondron jene ka salon fle katanye fedro ko fedron so bate jene fi jene ere bodo John de la ka jene ka chamuru ira bomoko John de la ka chamuru ira jene e ka mina no be se ka 10 jours jene ka mina no be se ka 10 jours ka lobo kono jene ta ko 10 jours mina no be se ka 10 jours ke jene ka lobo kono jene ta ko jene e be se ki sangane ma itese ne ka mina no te shi har nga lobo kono mba ko ka je ka nga so na je ka nga wusulan do ka ski ka nga tele la je jene tranquille ou bien me donganda nga château kono ah ouais château ne kele ne do château jene etara an kerefe tellement jene bora kale beta loko sa wari ma soro jene ku jene tara ka segi wallahi ala me kan kale ala de la nin dairo labanche jene nana kale tra kabe loko sa ko wari ma soro ale ko ute kartita aye nga video aya télécharger vite fait et jene munge mugod me war dama 10 euros dama wage ibe ya fama mi to fola wage de 10 euros di jene ma kakata loko sa ko kada deuma ne jini mere sa ka dama ukom demsenu e sabai ngakata duma ado jene ajole man kere fa ya nga tiga be nyimi ka ba ari pate n'entra manifestation karla jene te se ka pate sa aye ko to ko war msenta ku jene anwa herebe kono sa e ka dorome kele anwa delika du ame tuge ko muna on ne ba de mananyu ame tuge ko muna ikani yere bla yoro jaite yoro minasa obligé ni sojo ka di ba makaka parce que i woro la segen ne kono ka mo segen kono ini ba au bora i fakoroba ka so enne kono parce que i fa bane i ba bolo ko i fakoroba ba la segini jene e ba do ne be ka mun fo i ba bolo ki fakoroba ba la segini o de ato i fakoroba ko ka bo du kono i korake fatom be o tege chi i fakoroba nyeka ni galondo ni galonte ni chiendo ite se go fo parce que e ba ne be ka kuma mun fo ne be ka chiende fo e du me ka galonde tike ka kuma kono o de man kwa aya o miri au dairo labana ka fo ko ni mo sara kibi alabe kiti kuma fe fo jena e be se ga beka donc kana galonte e ba do jena ne be ka mun fo e fakoroba ya au gendi i ba ku me yoro mina chemisanu ku me klonga i bala tuma be o ko fe de aya takata bla utara bo filmer yoro mina de aya takata bla shi wugo ki kata telephone nyana man sa i bayi folo ko telephone ti babolo ko frigo ti baka sogon ki babe shi kalaka de ka kalaka shi go yo fono yo men oh sisa fima me to ka parler munge o nyangwa de bala abe do fima nga inbox kono ara on kele nga fokanye orobu sa fima yi abola ka do fima nga inbox kono oh orobu bele sana yi orobu de fa be nyini nga do ala fima be nyini nga fa do melegela bon ne be fait ka video bla parce que fima nga bo ngwa mangu abika nga bo donc jene ka yiri lake alala ma oblantanti be ka nye video la be ka ngule ka yiri lake ko ne mogo foiti la ne kastratila yamea matugune ngankili mpa yankili wacha matugune ngankili matugune
ngankili wala bile ngankili mpa kili wacha ngankili baw blan tanti nyebena bon jene iklebena molan kolo buru jafu ena bonne ta chene egilende parce que i wolola en de konna na kamo en kono jago ya fantande jago ya ebeke tam Mustafa Maudira nga télé faire charger ya nuga tike ngonata mena dunuma wole je pense que fima mena bon vite fait quoi mena dunuma ta vite fait bon madala ira ni mena dunuma ta parce que fima mena bon shukura maubla ijota ni yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ a bɛ se galon tigɛ la dɛ aw ye kunbɛn ne nɔfɛ dɔ kɛ bali donc e de y'aw nati faransi mayo n ko finman bɛna bɔ vite fait ko ale yɔrɔ jumɛn de ɲɛmɔgɔ bɛ anw minɛ sa ala kama jɛnɛ k'o fɔ dɛ ne ko ɲɛyɔrɔ bɛ jumɛn de bɛ jɛnɛ la ko jɛnɛ mana wuli a ye taa baara kɛ da donna ta bɔra ta c'est à dire quoi nin ye dabaden de ye quoi foyi de tɛ nin kɔ foyi t'a ɲɛ quoi i ye min fɔ i ye kuma ban nin wolola hɛrɛ sɛgɛn de kɔnɔ ka mɔ sɛgɛn de kɔnɔ a ma affection sɔrɔ o aigrediya de b'a la a f'a ɲɛna ko anw faw n'an baw kɛra an fɛ de awɔ a f'a ɲɛna ko anw ma sɛgɛn an ka denmisɛnniya la quoi ne dɔnbaga minnu bɛ taa nafigidenya fɛ olu b'a dɔn ko ne ka enfance kɛra cogo min na j'ai été toujours heureuse dans ma vie ne n'a ti kelen ye dɛ awɔ cɛw b'a di ne ma de million i ye ko bɛɛ fɔ ko bɔ million j'ai dit ngo million e bɛ taa tugu ni ye bilakoro de ye sa jani ngo ni ye bilakoro de ye mais n'ala sɔnna ma an bɛ fa wula la Facebook sanfɛ a bɛ fini bila barama bolo barama ta tɛ ne ko ngo escroc den tɛ wa escroc den tɛ wa fo kalo bɛ b'an bolo yan ne ka téléphone n ka compte minɛnen don ma e ka abonnement compte dɔ kan n bɛna jɛnɛ frappé a tɛ wuli k'a jɔ min kɔfɛ kasa bɔlen go lɔgɔti go suin ni ye muso yɛrɛ ya i tɛ t'i kamankɔrɔ si di fɔlɔ yanni ka fɔ k'i n'aw bɛ kɔn a b'o dɔn wa ko finman de y'a to a bɛ k'i jɛya sisan mɔgɔ lankolon ta tiɲɛbagatɔ sini bɛ bɔ i kama n bɛ n sen fili kɔnɔ jɛnɛ dangaden danga safunɛ kun hɛn bi ni k'i faga arasa t'i fɛ o arasa m'i bila ka taa to muso tɔw kɔ wa n ko i dɛsɛlen de taara furu barima ma mɔgɔ lankolon jɛnɛ taara ka furu kɛ cɛ kun t'a kalama k'a taara furu yɛrɛ kɛ e bɛ se ka mɔgɔ ka sunguruba fɔ e ɲɔgɔn bɔrɔdɛli fila bɛ dangaden sunguruba e bɛ sunguruba yɛrɛ sɔrɔ wa n ko cɛw bɛ sunguruba mɔgɔ jɛlen de fɛ e go nɔgɔlen jɔnni bɛ fɛ barima b'a sen fili kɔnɔ barima t'i fɛ yɛrɛ barima taara n'a sen fila ye koyi dangatɔ donc an ka finman bɛna bɔ sini an b'a ta sese la k'a d'a ma ordre ni désordre la anw de bɛ fa wuli jɛnɛ na malika famille musow de bɛ fa wuli jɛnɛ na fo k'a sa tɛ molobalidenya kɛ mɔgɔ si la i ka bannikɛla dangaden ninnu kɛ ne t'olu ka video yɛrɛ lamɛn dɛ ne ka objectif tɛ e jɛnɛ de awɔ ko den dɔ tun b'a nɛni ne yɛrɛ kuma deli k'o denni ye o ja u y'o de fɔ ne bɛ taa an bɛ taa plainte déposer o kama Kuyate o b'ale rapatrier fo Bamakɔ min kɛra Sakala la dɛ ambassade la mun kɛra Sakala la dɛ ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Mali la a bɛna dabila e bɛ t'i sigi arabu dugu la i bɛ mɔgɔw nɛni e bɛ t'i sigi arabu dugu la ka kɛ mɔgɔ arabu de bɛ sɔn o ma ni confinement banna ni Ala cɛmɛ ambassade la u b'a rapatrier a ka renseignement bɛɛ b'an bolo ale b'i sen bɔ a la sisan ne yɛrɛ ma deli k'a ka video yɛrɛ ko don k'a tun bɛ e de kan ni ne ma deli k'a ye e k'a to tan sa ale ta man gɛlɛn o n tɛ n da don nin dangaden ninnu sidala maalankolon ne bɛ aw jaabi yan Daniel b'u a sen fili u bɛɛ kɔnɔ ne t'u jaabi ne ka objectif ye jɛnɛ de n'a bɔra ka kɛlɛ fɔ n bɛ taa fɔ ne ka objectif dɔrɔn de ye jɛnɛ ye ne tɛ jɛnɛ ye mun na maliyɛndenw tɔɔrɔ quoi a nege tɛ mɔgɔw la quoi bɔrɔdɛli sunguruba nɔgɔlen go lɔgɔti bari go lɔgɔti a y'a sɛbɛn a ka Facebook sanfɛ ko go lɔgɔti jɛnɛ ye sogo dogo go lɔgɔti go kasa bɔlen nin ye muso yɛrɛ ya saniya k'i ɲɛfɛla la fɔlɔ sa e ni k'i da cɛw kɔrɔ mɔgɔ lankolon a ye hakɛ to ye ko ne ka so k'ale couloir tɛ ne bolo n ko bayewari de bɛ ne bolo ani couloir belebele ale tun bɛ bɔ ka kun ci kɔnɔ don san joli ale bɛ faransi yan san joli a y'a den bɛ wolo ni sukuru kelen de kɔnɔ e bɛna se ko kuma fɔ mɔgɔ ye mayo ne kɔni ye ja ne kelen don ale mun n'a denw don den 3 DPS hali DPS ɲɛnama yɛrɛ chambre sale a banna tuyikanda a banna n'a cɛ bɛ da fo ni denw sunɔgɔra tuma min na ou bien fo n'u taara salon kɔnɔ o yɛrɛ hɛrɛ ye non ala ye da bɔ mɔgɔ ma dɛ
jene ne ko ne ja almor be ne bolo nga so na edu almorte ibaro jeni ya jisa yego be foko go sa aja kan ni compare jene na sa ba ne be ma vocali ba ne be ma vocali ba ne be jene an jeni an ne muna jeni a ta jula o ba ne be a ba ne be ngo jeni nga be chi ma bi jeni a be jeni nga amena me mbode ma so nga jeni ne woni ne te muso jani me eni jeni muso ja obese ka dumini ke jeni kungulula aw be dumini ke jeni kun chama kala awa sinfasa jale ne jeni maskero ne jeni sinfasa jaba ko kamal ngoro sinfasa iba ko mo mu mesene iba ko mo mi mbora furo la directement bursu kono kana francia direct abene na la woni ko no abi si video la de abe félicité ke video la koy awa pour que mais ayere te ska yi ma wallahi ni ala chere ka fambe kella otere jene trafima no fe domina ke ngode jene dawla to ni be ba ma ngo mo yene wole ko tuma ko jene dawla re men na wa ko jene la dawla de ben na jene ma ko jene dawla de pa do na kasola ni dawla karla dawla fo iten nay mala ngolo de do aw munu be ko jene nyongore be jene be aw ni munike jene be aw ni munike sa anta dumine jene so abaka mulu baliyade kutaga bo male de unga o dorone do aka daga bo mo dala c'est tout ay beta na da mountain ne follow mais a terminer si on ni ma se fla malika famina ko pour que ka se ka le la so am mu fo amanga malika de ko ante ko koy am ko ka association de la kanye ni be ibaro mona ni fato si ni ko ni fato dinga ko be jete kwa bi kenele mo ko na mun ne ma ko ne ka do anga malika famina finu mena ma mena mana to sita malika famille jamare be ka cha tu so ma ko ni ka fridia sider ko ne ma ida kuma ke mena finu na bo don na mana saki flight ne ma bi de ko nga bla ko nga de anga association ma mena mana la bo sabai me aja malew te fiento isa malew ba do mo ko no be barala munu tay fasu ko yani munu tay danga dia isa ko te kile saja sansa ba no sigli mena wudde la ka munde ke no de la ka munde mo ko bu tugo nyebe ko ke to lawo mo ko no be fanta on de men la ani mo ko be mala ngole ara be ba do no tay ira dia ani intérêt ko kele mo ko be war doron la bana c'est tout o ma deli ka sansa o ma deli ka fuike siko ko ma korbiyar ninkeli jene afle n'importe quoi mo ko nan de ma bi ko le ka blanga malika famille mo ko ma nya bala aja nyebala voilà mo ko nan de ma bi muso na dengeli déplacer kana so no nunu de bu daga jalande ta ko mali on dala dro c'est tout awo na de ma foya jene ka taka bo afle ne aw nya bala mo ko na munda ma kanga blanga malika famille fe on on sebe ke laudi sa ngal faso de mondi sa on de be finita ka tani fa do ma on de be fe gapsi gon fana gapsi gon dale flene on te ya politique kamare nunu ba fo chau be an fe ara sa kala banjara ka sa nogoli abere nogoli no e mara sa re no ko chuya wo be bo farala o ara sa ne no fa on yeto laire jene ma ka ambe fi manga bo so ko ambe fi mami na bo ma fi man wole kapse ka bo jene angoni anjia ko fenga yibale na be fe ka na ka video te no do mais arasa ye genga bo hotel la arasa ko muso ma ki kana do aka hotel la ko tout sauf que toi ko mo shi ko jena kana do o jena na ram do kata muso ko ijo ka arasa wole ya arasa wole wallahi arasa ko tout sauf que jene kate fe jene kana wa fana de tobili turu kume jene nata de la de nata ba tobi kata na tranquille mais jene clan ki ba ka tobili ke kata di arasa ma clé fla arasa be hotel la arasa ma se ka dumuni ke jene boy ka galo ika fo ko ni galo ndu arasa ka chambre changer la jene kamadi wallahi billahi galonte jene ba don jene yi ba chela arasa kama arasa rekla ki ba jene la o yo so aye fla bla ku koro alaba na ku kama ko jene ko mo be ka bo ankoro kalama ayi ke pere ne ka bi noro chela arasa fana ko ayu arasa ka chambre changer jene kama domo haram ako ambe mtanti ka ambe fima me na bo au bye au be jene anga fini fle kana ta janga mo ko mai malika famille do de ban ko mai inyebe na ne de ni cinema jere ba strade ni cinema mai awo ko baba ni nga jere ba de ni cinema onye bala depuis ni bossa afleni o re jabala bala ka da ka gelon aba yese ka be kundo mo ni nyogonche fugari la gasai hena bone mo ta chiene dipen jukuru no le aire photo bien titi photo fait na ngala je fima sukura fima ngabo ah ouais jonga jene photo do irawla abe mo fona di wash
Jene be fana. Ay. He. Ay, yo ngantanti wole sino sa papa. Kaba godo de. Oh, au kumene no fe. Doke balu. Doke balu. Amune doke balu ko ngata una mi no tauna. E mo gambe de sa de 3 € la kata logo sa. Moustapha Mbaw de la yenga télécharger. Ha? On doke bali. On be dumuni nge on be fa. E mo gambe se ka daga sigi yere. Fo sadio de ka tobili ke kana de ema. Kamini ni sadio farala ima imi kechogo yi. Ha? Sadio de kume tobili ke kana di eni do mbela jelema. Ika mna nogo be se ka kalo kelenke 10 jours. Jene ka mna nogo be 10 jours de kabulu. Ate mna nogo ko. Ha? Mogolan kulon buru jafu ta chiene mogo halakile. Har ni mogo ko kute kuma aba ese ka mogo pousser pour que ka kuma. Voilà, e ba fo kone ni dani be kelela ko munye ese no ala ke etita kundo. Jene ngene durane ka inbox ko no malla ka ne dogoya. E klekele e ne kelela. Wa be galon tige. E le durane ka inbox ko no ka tane nini. Ko eche polosu ye eche wole. E be nyina odon kwa. Ma fi ngo fabila. Depuis bora bolé wallahi bilay fabila yi kumote parce que be nyina ko ko di. Ijo nyere nga fima wala ndesa kayo. Ni jena to fa dro fo news bi mine. Wallahi. Ane te fe kan dadu idala. Bon, otra nega ni photo ta. Nega ni photo. Aw nyebe na. Utranta. Nere de ko konsigi nyoko muso denga tare. Nya bla Facebook sans fait utranga Facebook woloma kata ni ta ka go mu mogori na janda ne ye fugaru galontigela nunu. Ama barama muso yi. Ama nunu kainde. Barama yere muso ni non, deni fari nuguli. Aya isa. Ama flanai. Barama yere la jukoro. Pa. Kaba kodo. Oh, madame les baskets. Madame les baskets. Il faut regarder les baskets. Madame les baskets. Donc, là, c'est Nadjaban. Donc, là, c'est un filet. Donc, là, c'est un filet. Donc, là, la basket. Sous cette île, elle n'a pas de aya la dje. Aya kono la dje. Oui. Ako ambe. Bye. Ala kambo shula.